Karami tayo man titarungan ensalada na po. Mga tayo manan. Ensaladang talong, talong na talong. Ayan. Dikdikin na natin ang talong para gawin na nating along-along. Gawin na natin talong na ensalada. Ensaladang talong. Masarap sa bagoong. Kantay di kamatis. Ken sibuyas along, along, along. Wait lang. Ngayon guys, lagyan na natin ng lemon. Tirisan natin ng lemon ba pang paasim. Tapos lagyan na natin ng kamatis. Chili, green chili. Nanadak. Con sibuyas. Yan. Hugasan na natin ang target at saka kutsilyo. At paano na natin hihalo-halo ito, lagyan na natin ng patis. Patis. Rupina patis. Hugas nga bagoong. Patis na lang. Hanggang manay. Kantay basit ti bitchin pampalasa. Paminta. Paminta ka ba? Bakit? Maitim ka eh. Halu-haluin na natin. Oh. Karo. Wait. Yan na guys, oh. Oh. Sarap na, ulam na. Yan, kompletos ricados na yan. Okay guys. Thank you for watching. Ensaladang talong. Yan. Thank you. Bye. Ensaladang tarongin guys. Finished product. Mga tayon. Yan. Jai.